El Banco de México ha puesto en circulación nuevos billetes con anversos que están dedicados a nuestra identidad histórica y reversos que rinden homenaje a nuestro patrimonio natural y cultural. Conoce sus elementos de seguridad. Ventana transparente y elemento que cambia de color en los billetes de 20, 50 y 100 pesos. Hilo dinámico y marca de agua en 200, 500 y 1000 pesos. En todos los billetes encontrarás relieves sensibles al tacto y denominación multicolor. Observa los diseños de los reversos bajo luz negra. Revisar es efectivo. Banco de México. The Bank of Mexico has put into circulation new banknotes with reverses that are dedicated to our historic identity and reverses that pay homage to our natural and cultural patrimony. Get to know the security elements. Transparent window with elements that changes color in the 20, 50, and 100 peso bills. Dynamic thread and watermark in 200, 500, and 1,000 pesos. In all the bills, you will find touch-sensitive reliefs and multicolor denomination. Observe the reverse designs under a black light. Is effective to review. Bank of Mexico. Saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Gimme. Way into fun, there's always someone who takes them out. But the truth is that only thing inhalants give you is irreversible brain damage, hallucinations, and disorientation. It's bigger the suffering that its consumption causes than the pain that gives you to Inhalus Solvent. Don't risk it. If you need help, call the Lifeline, 800-911-2000. Secretary of Government, Government of Mexico. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gobierno de México. The Nazi created the methamphetamine to turn their soldiers into tireless and dehumanized beings. Under its effects, the Nazi army started the worst war of history and created death camps. Today, crystal is used to control the mind of the youngsters that are searching for pleasure and of the laborers and maquila workers that look for energy to work day and night. Look for the Lifeline, 800-911-2000. To live happy, you don't need to take anything. Government of Mexico. El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el 31 de julio de 2023. Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina. Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gov.mx. Senado de la República. 65ª legislatura. The Senate of the Republic summons to the Literary Merit Prize Rosario Castellanos. The proposals must be made by recognized institutions and organizations in the literary field. Until July 31st, 2023, they can postulate outstanding male and female writers with work written in Spanish or another original Latin American language. Get to know the basis of the summit at www.senado.gov.mx. Senate of the Republic, 65th Legislature. El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. What are you looking for? I can freshen you up. No, you have a lot of sugar that cause obesity and diabetes. We at The Healthy Food give you vitamins and minerals to strengthen your body. We are at 2 for 1, me and the chocolate cookie. Oh, you're full of calories that become fat that provokes obesity and even cancer. I stay with you with all these seals that cause harm. Check the labeling and choose healthy foods. Secretary of Government, Government of Mexico. Good morning. How much is the pound of meat? Hello.
300 pesos, but he bought Iberdrola. And the milk formula? 250 pesos, but he nationalized lithium. And the eggs? 60, but he built an airport that nobody uses. Oh, okay, lady. And how is that useful for me if I can't afford anything? Well, you will be hungry, but at least you have other data. We can't live from other data. PRD. It is time of the Mexican Democratic Revolution to propose and act. No more excuses. It's time to defend our vote of giving power to the citizen. It is time to have a great alliance with you. At the PRD, we propose that people like you, honest, committed, and capable, be the candidates that win in 24. Another Mexico is possible. PRD. Citizen movement. Oh, there are the ones from the citizen movement again. Yes, with their songs. But the people are happy with their governments. Really? Yes, at Jalisco and Nuevo Leon, they've given free medical attention against cancer. They're all in there. Not like the ones from Morena that don't even have the medicines. You're right. And at Guadalajara, they have a lot of time governing, right? Must be for something. Yes, the truth is that we need more governments like that, so you can change the face for a happier one. Citizen movement. Dicen que la tecnología nos acerca a quienes están lejos, pero nos aleja de quienes están cerca. El Sindicato de Trabajadores de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, STIRTT, a favor de sacar el máximo provecho de la tecnología y de las nuevas formas de trabajo, pero sin perder nuestra esencia humana, nuestra ética y nuestra misión profesional. La tecnología no tiene vida. Tú sí. Que no se inviertan los papeles. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, STIRTT Tijuana. XHITZ, Tijuana, Baja California, México. Today's hit music is on Z90. XHRM FM, Baja California, México. Abarcando el aire de San Diego y Tijuana, con 25,000 watts de potencia. Somos XHOCL, FM Globo 99.3. Transmitimos la más alta calidad y cantidad de música. Desde Colina La Escondida, 12,005. Fraccionamiento residencial Agua Caliente. Código postal 22194. Tijuana, Baja California. En San Diego, escucha FM Globo 99.3. Un concepto de MBS Radio. Para San Diego y Tijuana. Con 120,000 watts de potencia. 104.5. Radio Latina. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Colina La Escondida, número 12,005. Fraccionamiento residencial Agua Caliente. Tijuana, Baja California. XHGLX. XFM 91.7. Nuestro poder en la música nos pone en todas partes. En todas partes. ¿Dónde? XFM 91.7.